tongmai rokno tamni hingkai ani sekang sai thanai tini honorable MDC bo saka koromsora wo development nangmani ko tai koromsora ni borok bahike demand khai obni ko bo chungaro ma salaika neglected jaga wo hingkai প্রায় বছর বছর ধরে নেগলেক্ট খাই তঞ্জাবো চামানি জায়গা থেকে চাউই থামো ফিয়া তাবু 2-3 বছর যে নুকজাগি তামনি ডেভেলপমেন্ট শুধু করমসরা সার্কেল সিমি লামা সেংশনিং মানি এগ্রিকালচার মার্কেট সেংশনিং মানি তিনি ওরা ব্যাংক ফাইকা অব কাইসা স্টেপ অব কাইসা প্রগ্রেস নর ডিমান্ড খাইদি representative no demand khai department no demand khai gobang ma sector so thangni demand khai san ka hangkai se manu ambagai koromsora area ni borok no belai khai hambai maribo busngo borok ni obo hai demands tong hangkai local ara representative tongnai borok na haike no demand khai department ni ministers department ni directors borok ni thani letter sedi chini thrutai rohdi kha khai busngo botaibo शेप सात का हम फैन नहीं तबो तीनों और बैंक इंस्टॉल का बैंक खुलो गए रखा बिल्डिंग चेयर टेबल सीमी बाय बैंक नहीं है पब्लिक बाय बैंक नि जरा स्टाफ तंगे बर नि कासे रिलेशन तंगना नंगाय 5-6 বছর सिगां 10 বছর सिगां ताम 19,000 जेटा रीजनल बैंक रखनो एबाके स्टेट नि बैंक रखनो ओ बैंक वाले फैसिलिटीज करे नेशनलाइज बैंक हाई फैसिलिटीज करे डिजिटल पेमेंट सिस्टम करे फिर तब आगे नि दिन हाई करे क्या कॉर्पोरेशन बैंक को नंग सेम डिजिटल फैसिलिटी मानाय नंग सेम एरियस ट्रांजैक्शन खाय मानाय सेम ओ जगह हाउसिंग लोन स्कीम्स दंनाय ओ जगह नंग टार्म लोन्स मानाय vehicle loans दंनाय गोबां मा अबहाय सिस्टेम तरक फायगा ताइ फायि दङ ओंखाय जों दाबो बैंक न डिस्क्रिमिनेट खालामनानै बा अ बैंक सुपेरियर अ बैंक इनफेरियर अबहाय ताइ सानानि कक से करिखा आमबगै नरक एनरोल खालामनानै चेंगदि आगि जेफ्रु पेमेन्ट निफ्रु रेगा पेमेन्ट जेफ्रु समय फाय बैंक जागिया मनु PNB ना सकang UBI tongpuru kaisa kaisa Durga Puja ni payment ng khangkai 3 दिन rok nang thangu payment khaibeya customer service point kirui Aadhaar transaction system kirui kintu tabuk obno jungo jagabo 9,000 hoite 10,000 population ni o jago enroll khaiga hangkai o jago same system same subida same facilities nai mano ambagi no norna koinai jara student ni bagi jara scholarship ni bagi account khulokna na ebake ketal family jara account khuloknai ba jekunu banking ni samung khaina ni hingkai norok RTGS transaction khaina nangi mano NEFT khaina mano kabangma norok transaction bank transaction system chara tabu ni kuno government schemes facilities sekre direct benefit transfer wo bank ni hoite enggak tabu norok jekunu ketal enrollment khaina ke norok teruk of bank ko norok enroll khaina ni start thidi and my request to the department to the branch manager and to all the staff kota patience ma tongnai hoyto amader jara lokjonera ache jara interior theke ashe hoyto tara ekটু কম বুঝবো তাদেরকে একটু কেমনে বুঝিয়ে পেশেন্স রেখে সার্ভিসটা প্রোভাইড করব my request to the branch manager also তাই যারা তিনি অরব ফাই মানজা ফাইজা নরক ও মেসেজ নলবি নরক नि पाराव थांगै नरक नि काबियाव थांगै जे अ जागाव कायसा इन्स्टिट्यूट काहां बैंक खुलका निजेनि स्टेट नि सनामजात बैंक जे बैंक नि टर्नओवर ईयरली 6,500 कोटी नि ऊपर इनके तंगै नै जो बैंक नि परफॉर्मेंस बुसक काहां ओ बैंक नि एसेट बुसक काहां नाबार्ड हाय कायसा institution by
फेलिसिटेट खायजाक एवार्ड मानजाक बैंक कुनु किबिना करै गभर्नमेंट बैंक ओ जागागो बखा खुलाबैनो ट्रांजेक्शन खायनानि चेंलायदि रेगानि हयते खाय सुरु खायै नरकनि जारा सैलरी हयते सुरु खाय जे खायमानि नरक अर चेंगैमान हायनोहाय जत डिपार्टमेंटनि आदं संनो हामबाय याफोरै ताइसिनि